تو آج کے گرامر کے حصے میں انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ مذکر سیکھیں گے. وی آر پروگریسنگ ماشاءاللہ ان دا گرامر ورلڈ. تو ربی زدنی علما اپنی دعا کو رینیو کرتے ہیں ہم سب. تو آپ کو جس طرح پچھلے لیسنز میں فعل مضارع میں تبدیلیاں جو آتی ہیں لم یا لن لگنے سے جو ہم ٹیبلز بناتے ہیں، تو جب لم لگتا ہے تو ہماری آخر میں جو نائف ہے وہ دمہ کو جزم میں تبدیل کر دیتی ہے اور نون کو غائب کر دیتی ہے. دیز آر دا مین ونس. اور اس سے ہمارا یفعلو یفعل بن جاتا ہے اور یفعلونا یفعلو بن جاتا ہے اینڈ سو آن. وی کمپلیٹ دا ہول ٹیبل. اسی طرح جب لن لگتا ہے تو نائف کی وجہ کی بجائے ایک ہیمر آ جاتی ہے جو سمیش کر کے اسے سکواش کر دیتی ہے، اسے دبا دیتی ہے اور جزم کو فتح میں زبر میں تبدیل کر دیتی ہے. تو یفعلو یفعلا بن جاتا ہے. اور اسی طرح سو آن دا افیکٹ فالوز تھرو آؤٹ ان دا ٹیبل. پھر ہم جو کر رہے ہیں جو انتہائی تاکید والے اور تاکید کے ساتھ لا لی کا جو ایفیکٹ آتا ہے، تو جو لا کا ایفیکٹ ہے اس میں نون with تشدید آ جاتا ہے ایٹ دا اینڈ. تو یفعلو جب لا کے ساتھ آئے تو بن جاتا ہے لا یفعلن. اور اسی طرح یفعلون بن جائے گا لا یفعلن. اور ماشاءاللہ then we complete the whole table following the same pattern. So this is what you've covered. This slide is just for revision purposes in front of us. آپ کے ساتھ پچھلے slide sets میں اور اس slide set میں بھی this is for practicing inshallah in your own time. تو کچھ جملے ہیں لا تفعل شرعا لم يفعل خیرا ان يفعل يكسب اجرا فليفعل خیرا. تو یہ ہم نے جو کنسائز فارم میں الحمدللہ جو نائف کا ایفیکٹ ہے، جو چھری کا ایفیکٹ ہے لم کے ساتھ، ان من اور ما شرطیہ جملے ہم نے کیے تھے جو they give the similar effect to لم. ان یفعل یکسب اجرا. اور فل اور ول کا بھی ہم نے یوز کیا تھا فلیفعل خیرا. تو ابھی جو لاسٹ سیٹس میں آپ نے کیے ہیں وہ ہیمر ایفیکٹ ہے جو لی لا اور لن سے آتا ہے. لیفعل خیرا انسان کو پیدا کیا گیا، لیفعلن خیرا ایک اچھا انسان، لن یفعل خیرا اور ایک برا انسان. تو لن کا ایفیکٹ، لن کا ایفیکٹ، لی کا ایفیکٹ going from bottom up، یہ ہم الحمدللہ رب العالمین پریکٹس کر چکے ہیں. تو کچھ ایگزامپلز ہیں اور یہ آپ اپنے ٹائم میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھیں گے. تو اس سبق میں ہم جو سیکھیں گے وہ جملہ اسمیہ ہے، مذکر فارم میں ہم سیکھیں گے. عربی گرامر کے دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے عربی گرامر کو. یا آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ سملر سلائیڈ لیول 4 کے شروع میں پریزنٹ کی تھی. تو صرف اور نحو، صرف اور نحو میں فرق کیا ہے؟ اب ہم اس کو بہت آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اور سمجھیں گے. صرف جو ہے وہ ہے حروف سے الفاظ بنانا. ایک فعل کی اصلی حروف فا آ لا جو جس سے ہم نے الفاظ بنائے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول. تو حروف سے الفاظ بنانا اس صرف جو ہم الفاظ یوز کرتے رہے ہیں پوری گرامر میں اور پورے ماشاءاللہ ورسز میں بھی. تو نحو کیا ہے؟ الفاظ سے جملے بنانا. Now you have the words, now you need to construct sentences. There are مختلف الفاظ، کبیرن، البیت، اللہ. تو جملوں کی جوڑیاں، الفاظ کی جوڑیاں بنا کے ہم جملہ بنا سکتے ہیں یا الفاظ کی جوڑیاں بھی بنا سکتے ہیں. فی الارض جس طرح ہو گیا ذالک البیت. تو جملے بھی بنا سکتے ہیں البیت کبیر ایک ایگزامپل ہے. خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ. تو الفاظ مل کے ہمیں جملہ بنا کے دیتے ہیں جس سے ہم پورا سینس میک کرتے ہیں. تو صرف اس حروف سے الفاظ بنانا اور نحو اس الفاظ سے جملے بنانا.
सिंपल एज दैट, जुमले बनाना या जोड़ियां बनाना अल्फाज को यूज करके। तो जुमला इस्मिया इस्म से शुरू होता है। इस्म अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है नाउन होता है, कब से हम कर रहे हैं, उर्दू जुबान का वर्ड भी है। तो बैत मकान होता है, अल बैतो वो खास मकान। आपको पता है आप किस मकान के बारे में बात कर रहे हैं, आपके जहन में कोई मकान है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो खास अल लगने की वजह से खास बन गया। लेवल 1 से आपको याद होगा कुरान करीम अल किताब हमने प्रैक्टिस किया था। तो कबीर बड़ा है ये बता रहा है। तो इसको मैं स्लाइड को आगे चलाता हूँ। अलबई तो जुमले में ये पहला इस्म, क्योंकि आप जानते हैं घर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो खास है, तो अल लगा दिया अलबई तो। और खबर देनी है कि वो घर घर है कैसा, इन दिस केस कबीर बड़ा है। ये लफ्ज खबर दे रहा है कि मकान बड़ा है, छोटा सा जुमला है, इसलिए इसको खबर कहते हैं। इसके शुरू में अल नहीं, क्योंकि अल आ गया इसम से पहले खास मकान, और इसमें अल नहीं है तो कबीरुन बन गया, अल बैतु कबीरुन। तो इसका आगे जाके थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। पहले अरबी अस्मा की असली हालत पेश या दो पेश की है, जिस तरह कबीरुन की है, गोया कि वो हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह, राइट, मिसाल के तौर पे अल्लाह खालिदुन अलबैतु। इस हालत को हालत फरा कहते हैं, रफा कहते हैं, सॉरी, जो ऊपर ऊपर की हालत है। और इसका एक्चुअली जो हम टीपीआई में फॉर्म यूज करेंगे वो ये है। तो इसकी इसका जो एक्शन हम यूज करेंगे वो है ये। तो अलबैतु, और जो इफेक्ट है, जो एक्शन आता है, वो एंड पे आता है दम्मा पे, बिकॉज ऑफ द टू एंड कबीरुन। तो अलबैतु कबीरुन इस तरह है। इसको प्रैक्टिस हम करेंगे टीपीआई के जरिए। दाएं हाथ की उंगली को ऊपर की तरफ इशारा, अलबैतु कबीरुन। सो दैट्स हाउ वी गोना डू इट। हम शुरू से इशारात टीपीआई यूज कर रहे हैं, और हमने जुमला इस्मिया में भी इस्मो खबर की हालत रफा की है, और इसको टीपीआई में यूज करना है, ताकि हम ये अलबैतु कबीरुन इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे। तो तर्जुमा करते हैं और अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। अल्लाह गफूर, अल्लाह बख्शने वाला है। तो मेरे साथ रिपीट करें, और आप भी इंशाअल्लाह हम दोनों के साथ घर में रिपीट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो अभी जरूर करें। अल्लाह गफूर, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह बख्शने वाला है। तो टीपीआई के साथ करते हैं, अल्लाह गफूर, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह बख्शने वाला है। अलबैतु कबीर, अल बैतु कबीरुन, वो खास मकान बड़ा है। वो खास मकान बड़ा है। अलबैतु कबीर, अल बैतु कबीरुन, वो खास मकान बड़ा है। वो खास मकान बड़ा है। अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमु सादिकुन, अल मुस्लिमु सादिकुन, वो खास मुस्लिम सच्चा है। वो खास मुस्लिम सच्चा है। अल मुस्लिमून सादिकून, अल मुस्लिमूना सादिकूना। तो देखें अभी यहाँ पे हम जमा ले आए हैं, और मुस्लिम मुस्लिमून, सादिक सादिकून, काफिर काफिरून हमने शुरू में किया था लेवल 1 में। तो इसका इशारा भी यही है, बट वी विल डू दिस टू मेक इट प्लूरल। अल मुस्लिमून सादिकून, अल मुस्लिमूना सादिकूना, वो खास मुसलमान सच्चे हैं। वो खास मुसलमान सच्चे हैं। आई अपोलोजाइज, सो वी विल नॉट डू दिस। अल मुस्लिमून सादिकून हमने यूं करना है, अल मुस्लिमून सादिकून। ज्यादा के बारे में बात हो गई, सो वी जस्ट मूव आवर हैंड अलोंग अ लिटिल वे। इशारा हमारा वही रहना है, ऊपर की तरफ, रफा की हालत। तो अल मुस्लिमून सादिकून, अल मुस्लिमूना सादिकूना, वो खास यासिर भाई, जो मुसलमान सच्चे इशारा हैं। है वो भी जमा हो जाएगा, चार हो जाएंगे।
جب جمع لیں گے تو. صحیح ہے سر. اوکے, تو پہلی دفعہ میں نے صحیح کہا. المسلمون صادقون, وہ خاص مسلمان سچے ہیں. المسلمون صادقون، وہ خاص مسلمان سچے ہیں. جزاک اللہ خیر. ترجمہ کیجئے تو اس کو اور پریکٹس کرتے ہیں. المؤمن صالح. المؤمن صادق. المؤمن صالح, المؤمن صالح. وہ خاص مؤمن نیک ہے. وہ خاص مومن نیک ہے. المؤمنون صالحون, المؤمنون صالحون. تو مؤمن مومنون جمع آ گئی. وہ خاص مؤمنین ایمان والے نیک ہیں. وہ خاص مومنین ایمان والے نیک ہیں. المنافق فاسق, المنافق فاسق. وہ منافق فاسق ہے. وہ منافق فاسق ہے. اور جمع میں المنافقون فاسقون, المنافقون فاسقون. وہ منافقین فاسق ہیں. وہ منافقین فاسق ہیں. جزاک اللہ خیر. تو جملوں کو جمع میں بنائیے. المسلم صادقن بن گیا المسلمون صادقون. تو ہم نے علیحدہ علیحدہ بھی پریکٹس کی ہے, اب مل کے کرتے ہیں. پہلے واحد میں ہے, پھر جمع میں ہے. المسلم صادقن, المسلم صادق. المسلمون صادقون, المسلمون صادقون. المؤمن صالح, المؤمن صالح. المؤمنون صالحون, المؤمنون صالحون. المنافق فاسق, المنافق فاسق. المنافقون فاسقون. المنافقون فاسقون. الحمدللہ. تو کچھ نام مخصوص ہوتے ہیں جن میں ہمیں ال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ خاص نام ہیں, جیسا کہ محمد رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. محمد رسول, محمد رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہے. ہود نبی, ہود نبی. ہود علیہ السلام ایک نبی ہیں. ہود علیہ السلام ایک نبی ہے. زید صغیر, زید صغیر. زید چھوٹا ہے. زید چھوٹا ہے. سعد کبیر, سعد کبیر. سعد بڑا ہے. سعد بڑا ہے. الحمدللہ. تو آپ کو یہ تفاسیر کے ریفرنسز ہمیشہ کی طرح ملتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ پوری ایک طرح کی جو سلائیڈ سیٹس میں آپ کو تشریحات نظر آتی ہیں, جو ایکسپلینیشن نظر آتی ہے, اس کا ریفرنس ٹائملی انشاءاللہ آپ کو سلائیڈ سیٹ میں موجود ہے. ایزی قرآن و حدیث ایک ویب سائٹ ہے جو اس کا ریفرنسز آپ کو پہلے دیا گیا ہے, اور آپ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اے اللہ, ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے, قائم کرنے کی توفیق دیں. اللہم آمین. اس کے ساتھ اس لیسن کا